বকে মনুমপুরুট নি জাংখা আকে মনুমপুরুট থামো জাংখা আকে পেচাতল থামো কদুগা হাইয়া ব শাল বাগান ঠিক ব শাল বাগান ন তিনি যে কাঞ্চনপুর বিড নি যে ফরেস্টার যে ফাংরামো রমহা বসে ব্রাঞ্চনো সাকনারে বিড অফিসার 25 পরিমাণ ফাং তিনি মাই হাইয়ে চনো সাকনারে क्या मो ये ना पहिला पाइथे जरा ना बिदु नाई तो ना बखे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से के परिमाण के सा 25 फुट बोदेखे रापा और बोदेखे राते हो बोदेखे रायम फांगबाव सावो हि सावब्रा इनके यागु त्रा बुक्तो धर्मनगर दे पेचा तल दे बुक्तो मिसिन तंफु बोदेखे ये खेपाइखे यागु खब्रा काट खे खिनं बोदेखे न मालुट खेउ हिये साये खनारियो चनो आखे मो ये ना पहिला पाइथे जरा नाई तो ना हिये अब बखे ऑफिस नि गाड़ी बखे ऑफिस नि गाड़ी से बखे गवर्नमेंट से आखे म ना पहिला पाइथे जरा नाई तो नहीं जत तो नमासे बसे सिविल गाड़ी खेसे बदि खेसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आखे तो लामा बोय आखे म ना पहिला बिदु नाई सुया माने ताथांदि ठीक बखे मनुमपुर रोड के बरो से र बो जागा से अब नाइदि गवर्नमेंट नि गाड़ी अब आखे म ना पहिला पाइथे जरा नाई तो नहीं जत नमा सिरियो मामे आरे मया फांजे थेमखिन तारा लेदि त मिसिन रत मारा फरो हाइ खनाउ च आरफा बका ऑफिस सौ था आरफा बका ब साल बागान ठीक ब साल बागान तला द्रु एसे बलम फांखैख्लाइ तम के बरखे फरेस्टर रम हाते सो ओनली स्पॉट रम सिबब्रा आखे मया ना पहिला पाइथे जरा नाई तो नहीं जत नमा सिरियो बके ब गाड़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नि गाड़ी से बके गवर्नमेंट अबले गवर्नमेंट ये गाड़ी से मतो क्या के ये बरोवो मनुमपुर रोड क्या के मनुमपुर रोड बाइ सथमो त्रे क्या के पेचा तल थमो ठीक 2 मिनिट हाफाइ के बरो से बम फांगमाय मो जागा के फॉरेस्टर रमहा ओनली स्पॉट ब्रा साखना रेहा 35 फुट ये रांखे बासी परिमाण ये ब्रा साखना रेहा आखे म पहिला पाइथे जरा नाइ त नहीं जत नमासि अच्छा सर इटा কোন বিটের আন্ডারে যে কাট বা এটা পাওয়া গেল স্যার নর্থ লালজের বিট আচ্ছা এটা কত পরিমাণ হবে স্যার এটা অ্যাপ্রক্স 35 ফুট 35 আচ্ছা কত পরিমাণের টাকা হইব স্যার এটা মোটামুটি 60000 টাকা করব আচ্ছা আপনারা কি করে ইনফরমেশন পাইলেন স্যার আপনারা এখানে গাছ কাটেন এটা সংবাদের ভিত্তিতে আমরা আইছি পেট্রোলিং করতে আচ্ছা পরে এটা পাইছি আচ্ছা স্যার আপনার পরিচয় আমি তো ফরেস্টার এফপিউ কাঞ্চনপুর আচ্ছা তো আপনারা কি এখন অফিসে নেবেন হ্যাঁ এটা তো আমরা সেফ কাস্টডি নেব আচ্ছা আপনার নাম স্যার প্রদীপ রায় আচ্ছা